अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि हम यौमिया सबक पढ़ते हैं, कल हमने सबक पढ़ा था सूरतुल इंशिराह। आज हम सबक पढ़ेंगे सूरतुल दुहा। सबक से पहले हम आक़ाए इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद करीम का हदिया भेजेंगे। उसके बाद फिर हम अपने सबक का आगाज़ करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आइए अब हम अपने सबक का आगाज करते हैं। सूरतुल दुहा मक्किय्यह। सूरतुल दुहा मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाव वाद ज़बर वव वाद पेगु वव हा कड़ी ज़बर हा वव हा वाव वाद ज़बर वव वाद पेगु वव वव हा कड़ी ज़बर हा वव्वुहा वाव लाम ज़बर वल्लाम या ज़बर लई वल्लई वल्लई लाम ज़ेरली वल्लैली हमज़ा ज़ेर ई वल्लैली ई दाल अलिफ ज़बर दा इदा वल्लैली इदा सीन ज़बर सा जीम कड़ी ज़बर जा सजा वल्लैली इदा सजा मीम अलिफ ज़बर मा वाव दाल ज़बर वद दाल ज़बर दा वद वद आइन ज़बर आइन ज़बर वद्दा काब ज़बर का काब ज़बर का मा वद्दअक रबा ज़बर रब्बा पेशबू रब्बू काब ज़बर का रब्बुका मा वद्दअक रब्बुका वाव ज़बर व मीम अलिफ ज़बर मा वमा क़ाफ ज़बर क़ा वमा क़ा लाम कड़ी ज़बर ला वमा क़ला मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वाव ज़बर व लाम लाम ज़बर लल वलल 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 हमज़ा कड़ी ज़बर आ वलल आ ख़ा ज़ीर खी
ولا الآخي ولا الآخي را زبر را زبر را ولا الآخرة تا پیشتو ولا الآخرة خا یا زبر خی را لام دو پیش رو لام زبر لا خیر لا را لام دو پیش رو لام زبر لا خیر لا خیر لا كاف زبر كا خير لك ميم زير مي ميم زير مي نون لام زبر نل من نون لام زبر نل من همزة واو بيش همزة واو بيش من لام كري زبر لا من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى واو زبر و لام زبر لا ولا سين واو زبر سو سين واو زبر سو ولا سو فا زبر فا ولا سوف ولا سوف يا عين بيش يع يا عين بيش يع ولا سوف يع ولا سوف يع طا يا زير طي طا يا زير طي يعطي كاف زبر كا يعطيك يعطيك رابا زبر ربا بيشبو رب كاف زبر كا ربك ربك فا زبر فا ترى زبر تر فتر وكري زبر ضا فترضى فترضى همزة زبر أ لام ميم زبر لم ألم همزة زبر أ لام ميم زبر لم ألم يا زبر يا ألم يا جيم دال زير جد ألم يجد جيم دال زير جد ألم يجد كاف زبر كا كاف زبر كا ألم يجدك ألم يجدك يا زبر يا تا يا زيتي يتي ميم دو زبر مد يتيما يتيما فا زبر فا همزة كري زبر آ همزة كري زبر آ فآ واو كري زبر وا فآوى ألم يجدك يتيما فآوى واو زبر وا واو زبر وا ووا جيم زبر جا ووجا ووجا دال زبر دا دال زبر دا ووجد ووجد كاف زبر كا ووجدك كاف زبر كا ووجدك ضاد ألف مد لام زبر ضاد لام دو زبر لد ضاد ألف مد لام زبر ضاد لام دو زبر لد ضاد لد فا زبر فا ها زبر ها فا زبر فا ها زبر ها فها دال كري زبر دا دال كري زبر دا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى واو زبر واو زبر جيم زبر جا ووجا دال زبر دا ووجد
ووجد كاف زبر كا كاف زبر كا ووجدك عين ألف مد زبر عاء عين ألف مد زبر عاء همزة زير إي عائي لام دو زبر لل عائلا عائلا فزبر فزبر همزة غين زبر أغ همزة غين زبر أغ نون كري زبرنا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فزبر همزة ميم زبر أم ميم لام زبر من فأمل فزبر همزة ميم زبر أم ميم لام زبر من فأمل يا زبر يا فأمل يا تا يا زيرتي فأما اليتيم ميم زبر ما فأما اليتيم فأما اليتيم فزبر لام ألف زبر لا فلا تقاف زبر تق فلا تق تقاف زبر تق فلا تق هارا زبر هر هارا زبر هر فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر واو زبر واو زبر همزة ميم زبر أم ميم سين زبر مس وأمس سين ألف مد زبر ساء وأما الساء इसको आप इस तरह एक सांस में भी पढ़ सकते हो हमज़ा मीम ज़बर अम मीम सीन ज़बर मस सीन अलिफ मद ज़बर सा वअम्मा अस्सा हमज़ा ज़ेर ई हमज़ा ज़ेर ई वअम्मा अस्साई لام زبر لا وأما السائل وأما السائل فزبر لام ألف زبر لا فلا تنون زبر تن فلا تن فلا تن هارا زبر هر فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر واو زبر و همزة ميم زبر أم ميم ألف زبر ما وأما بازير بي نون عين زير نع نون عين زير نع بنع ميم زبر ما بنعمة تازيتي بنعمتي بنعمتي رابا زبر ربا زير ربي كاب زبرك ربك وأما بنعمة ربك فزبر فزبر حاد الزبر حد الثادير حاد الزبر حد الثادير فحدث وأما بنعمة ربك فحدث एक बार रमज़ सिमात करवाने بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث